Kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Hulyo 24 adlaw Miyerkules. 15 anyos kinsa usa sa namusil sa eskwelahan sa Tacloban City gipasakaan og kaso. Pag-umol og regular drills sa mga angayang buhaton kung adunay active shooter gihan-ay na. Serial number sa caliber 38 revolver nga gigamit sa pagpamusil sa Tacloban City parehas sa gigamit sa sikyo sa Bohol. Wa nga bukton sa lalaki gipaak sa kabayo atol sa horse fight sa Bayawan City, Negros Oriental. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Rondina. Gipasakaan og kasong 3 counts of murder ang 15 anyos nga namusil sa eskwelahan sa Tacloban City. Samtang nanawagan og hustisya ang pamilya sa mga namatay. Ang detalye niini sa balita ni Nico Sereno. Kagahapon gipasaka sa piskalya ang kasong 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder ug multiple counts of serious physical injuries batok sa 15 anyos nga CICL. Samtang ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang 14 anyos nga estudyante kinsa apil sa namusil sa San Jose National High School niadtong Lunes. Nagpositibo ang duha sa paraffin test ug migawas sa ballistic examination nga napabuto nila ang 9mm pistol ug 38 kalibre nga revolver. Major na pinagbasihan talaga nun was the assessment of discernment ng CSWDO. So yun po, nag-conduct ng assessment of discernment ang CSWDO and ang result is the CICL acted with discernment. Kaya po nag-proceed kami with the filing of the criminal complaint. Nanawagan og hustisya ang pamilya sa tulo ka mga estudyante nga namatay sa nahitabong shooting incident sulod sa maong eskwelahan sa Tacloban City. Lakip sa namatay ang 15 anyos nga grade 10 student nga si Chris Lawrence Fabian kinsa mao'y niduol ug nibabag sa portahan aron lang dili makasulod ang shooter nga padayong namusil. Namatay usab ang grade 10 student nga si Joyan C. Separa kinsa nagkuha sa viral video nga nagpakita sa panghitabo sulod sa classroom samtang nahitabo ang pagpamusil. Ang 14 anyos nga si Ayesa Nicole Dazo nakuha og video nga napusilan. Tungod niini, gusto sa ilang pamilya nga patubagon lakip na ang mga ginikanan sa duha ka children in conflict with the law. Moabot sa 20 ka mga tawo ang nasamdan sa maong insidente. Giimbestigahan na usab sa mga otoridad ang anggulo nga posibleng giplanuhan ang krimen sulod sa usa ka buwan. Gitan-aw sab karon kung naimpluwensyahan ba ang usa sa duha ka mga CICL sa gingong bayolenteng gaming application. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibisita ni Vice President Sara Duterte ang haya sa tulo ka mga estudyante nga namatay sa shooting incident sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Nakisimpatiya ug nagpaabot og pahasubo si VP Sara sa mga pamilya sa tulo ug nihalad usab og mga pag-ampo. Padayon usab nga nanawagan og hustisya ang pamilya ug nang hinaot nga dili na unta mausab ang maong insidente. Subay sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City, gustong hingusgan sa nagkadayang ahensya ang seguridad. Kunon sa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Giandam na sa DepEd nga adunay pagbansay-bansay o training sa mga angayang buhaton kung adunay active shooter sa eskwelahan. Mahinungdano usab nga tutukan ang entry o exit points sa eskwelahan. Mas maayo usab nga magbutang og gwardya sa kada o sa kagatos ka mga estudyante. Giduso usab sa DepEd ang pagbutang og security guard ug CCTV sa tanang eskwelahan sa nasod. Dinhi sa Sugbo, misugyot ang Regional Civil Security Unit sa PRO7 nga magpahigayon og pagbansay-bansay ang matunghaan mahitungod sa giingon niini nga senaryo o active shooting simulation. Giklaro ni Colonel Elmer Cinco ang hepe sa RCSU nga magdepende kini sa DepEd ug sa lokal nga kagamhanan. Maliban doon sa earthquake drill at saka sa mga fire drill, mayroon din tayo dito sa mga active shooter drill siguro, no? Para kung ano man, kung talagang God forbid, maiwasan o alam ang gagawin ng ano. Mitambag usab ang opisyal sa iya mga kabaro nga mag-amping sa paghipos ilang mga service firearms aron dili kini makuha ilabi na sa mga minoridad
nga miyembro sa ilang pamilya ug malikayan ang paggamit nini sa laing butang. As a parent also na may pulis ako na may baril. So yung mga parents na may mga registered firearms, wag ipa-abot sa mga minors, especially alam na naman natin yung mga bata. Then inculcate natin sa ating mga children ano yung ng baril. Yung kung talagang gusto talaga nilang humawak yung gun safety rules natin. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gikonfirmar sa Regional Civil Security Unit sa Central Visayas nga ang serial number sa armas nga gigamit sa usa sa mga minor de edad sa mass shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban City iya sa usa ka security agency sa Cebu City. Apan adunay impormasyon nga nahibaw-an ang RCSU. Kung unsa kini atong siren sa live report ni Femari Dumabo. Fem? Yes, may nasuta sa kapulisan sa Riyon 7 nga ang armas sa security agency nga adunay susamang serial number sa armas nga gigamit sa krimen sa Tacloban City ang anaa sa ilang security guard nga na-assign sa lalawigan sa Bohol. Gisusi sa Regional Civil Security Unit kun asa sa duha ka 38 caliber revolver ang original. Ang anaa ba sa Bohol o ang gigamit sa 15 anyos nga lalaki sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gikumpirmar sa RCSU 7 nga ang serial number sa maong armas iya sa usa ka security agency nga nakabase sa Cebu City. Butang nga gikumpirmar sa security agency. Apan nasuta nga ang armas ang anaa sa ilang security guard nga na-assign sa Bohol sa miaging tuig. Subay sa insidente sa pagpamusil, ang 38 caliber revolver ang anaa na sa kustodiya sa RCSU Bohol ug gipaubos sa forensic exam. So positive po yung firearm na nandun. So it was turnover to our personnel, binigay ng gwardiya sa personnel natin. Then currently, nandun ngayon yung baril sa regional field unit ng forensic group sa Bohol. We conducted the post-to-post inspection to verify, no, and start na rin yung ating motu proprio investigation. Samtang ang armas nga gigamit sa krimen sa Tacloban City, gawas nga gipaubos sa ballistic examination, ipaubos usab kini sa forensic exam o firearms identification analysis. Kini aron masuta kung si kinsa nga armas ang gi-clone, giduplicate o gitamper ang serial number. Ang ano po natin dito ay bakit magkapareho yung serial number. Kung natin, posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na sila, penalize yung doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. May appeal sa investigation sa Civil Security Unit kung unsang paagiha nga na-clone o adunay duplication of serial number sa duha ka mga armas ug kung mapamatudan hayan nga adunay gyud manubag ug mapasakaan og kaso. May Daghang salamat, Femari Dumabo. Nipahinumdum ang Mandawi City DepEd nga siguraduhon ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Anang report ni Nico Sereno. Samtang taliwa sa nahitabong insidente sa Tacloban City, sa habig sa DepEd Mandawi, nagpahinumdum sila sa nahaunang order kabahin sa mga guidelines aron masigurong luwas ang mga eskwelahan. Naglakip niini ang pag-secure sa campus ug paghimog inspeksyon sa mga guards. Inspection upon entry both for visitors, personnel, and ato ang mga learners. At the same time, nasa na ang mga bag inspections. So magamit ta sa ato ang mga unsay tawag ani ka ng metal detecting kanang devices to determine if naay mga prohibited items sulod sa bag. So kana ato ang gi-remind lang balik sa atong mga school principal. Sa nasusi namo sama sa Mandawi Central School, dunay gidala nga metal detector ang mga gwardya. Hugot nga makig-alayon sab ang DepEd ngadto sa kapulisan ug barangay aron makaabag sa pagpahugot sa seguridad. Kung naasay mga cases of gang violence within the schools, we refer it to the city police and to the DSWD
So far, inside the school premises, wala tayo reported nga cases for that. Although sa immediate vicinity na ay mga cases anak, pero na-assist na nato sila. Gibarugan sa DepEd ang paninguha nga sa tanang higayon mapabilin ang eskwelahan isip zone of peace. Ako si Nico Sereno, Balitang Bisdak. Natikyaob ang motorbangka nga paingon unta sa isla sa Panganan, Lapu-Lapu City. Maayo na lang kay luwas ang tanang napo ka mga sakay ni ini. Ani ang report. Padung untang mutambong sa mass wedding gahapong adlaw sa isla sa Panganan kining siyam ka mga sakay sa usa ka motorbangka. Busa niadtong Lunes pa lang sa hapon, nigika na sila sa may barangay Suba, Basbas. Apan pagka alas 5:50 sa hapon, samtang naglawig sila habig sa Sulpa Islet, kalit lang nga natikyaob ang ilang motorbangka. Kada siya naatlan yun sa bawat nga kuan dako ba niya dako bid ang bangka. Maayo na lang kay may naagi nga usa ka motorbangka nga maoy nakaluwas kanila. Apan kay wa kini gasolina, nanawag og rescue ang usa sa mga pasahero nga may dalang cellphone. Ug na-rescue sila sa motorbangka Boydi nga gilwanan sa mga sakop sa Coast Guard Marigondon ug Senro Coastal Resource Management Team ug gida ang tanang napo ka mga sakay sa natikyaob nga bangka. Apil na ang kapitan niini paingon sa Marigondon Port. Dito nagpaabot usab kanila ang mga medical personnel nga nisusi sa kahimtang sa ilang panglawas. Sa siyam ka mga pasahero, tulo kanila mga minor de edad. Matod ni Seaman First Class Anthony Roy Daclan, Assistant Petty Officer sa Coast Guard Marigondon, nga gawa sa dagkong bawd nga nasugatan sa motorbangka. Overloaded usab kini. Pangisdaan kini nga matang sa bangka ug dili pasaheroan. Matod sa Coast Guard, wa nila kini mabantayi kay didto nanukad sa Suba Basbas ang bangka ug dili sa pantalan sa Marigondon. Ang fishing bangka ma'am is capacity ana niya ma'am is bangkero isa gyud ka helper ra gyud na ma'am. Hindi na siya intended for passenger ferry ma'am. Lakip sa nasalbar sa Coast Guard ang motorbangka nga natikyaob nga kasamtangan karong gisakmit ug gipugnan sa Coast Guard Marigondon nga makalawig. Mag-issue mi og ganang notice of detention ma'am niya. Currently ang bangka karon ma'am is naadri sa Marigondon Port ma'am. I-adjudicate pa na siya dito sa station namo ma'am sa Coast Guard Station Central Cebu ma'am. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipaak sa kabayo ang usa ka lalaki atol sa horse fight. Nahitabo ang insidente sa Barangay Dawi sa Bayawan City, Negros Oriental. Nalandig sa tambalanan ang biktima gumikan sa pinaakan sa bukton. Sa video ni Wilmar Caltio, makitang gipaak sa kabayo ang wanga braso sa lalaki kinsa usa lang sa mga mitanaw sa away sa mga kabayo nga gitawag nila og pahibag. Ang pahibag, tradisyon sa mga mag-uuma sa Barangay Dawis isip kabahin sa ilang kalihukan sa fiesta. Nasayran nga samtang nagpadayon ang kalingawan, kalit nga midagan ang kabayo, palayo sa iyang gikaaway nga kabayo paingon sa mga nananaw. Dinhi nagipaak ang lalaki. Daling gida sa Dawis Primary Community Hospital ang biktima ug gitambalan. Ang gisulob nga jacket ang nakatabang sa biktima kinsa nahiagom og minor injury. Suma sa City Veterinarian sa Bayawan City, giimbestigar na nila ang maong hitabo. Ang livestock technician sa City Veterinary Office sa Bayawan nga si Dwight Antique miangkon nga way nagmonitor sa maong kalihukan. Subay sa makasubo ug makatandog nga shooting incident sa Tacloban City nga naglambigit sa duha ka mga minor de edad, gimanduan ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang Tagbilaran City Police nga mopahigayon og halapad nga inventaryo, pakisusi og audit sa tanang mga service firearms nga anaaobo sa kustudiya sa PNP Tagbilaran City. Sa iyang social media post, gipasabot sa mayor nga kabahin kini aron masiguro nga sakto ba og misubay sa saktong proseso ang paghupot ug paghipos sa mga service firearm. Gitumong kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga taga-Tagbilaran, ilabi na ang mga tinun-an ug mga magtutudlo sulod sa mga tunghaan. Isip tubag sa awhag sa mayor sa Dakbayan, mipahigayon dayon ang Tagbilaran City Police Station ug
firearm inspection ug inventory alang sa ipatumang responsible firearm custody and enhanced school police presence. Atol sa inspeksyon, subling gipahinumduman ang kapulisan sa kaimportante sa safekeeping, proper handling ug ang responsableng paghupot sa ilang service firearms. Gipahinumduman usab ang kapulisan sa atubangong administrative ug criminal liabilities kung adunay mahitabong insidente nga maglambigit sa government-issued firearms nga ubos sa ilang kustudiya. Gipahugtan ang seguridad sa sulod o gawa sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu City, subay sa nitabong pagpamusil sa duha ka mga estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Lunes. Ani ang report. Usa ang Mactan National High School sa mga nipatuman gilayon ug hugot nga seguridad sulod sa school campus. Gawa sa mandatory nga pagsusi sa mga bag sa mga estudyante, teachers ug mga bisita, mupatuman na usab sila og visitors pass ug vehicle pass karong simanaha ug ilogbook na ang tanang mosulod ug gawa sa eskwelahan. Higpit na usab ang pagpatuman sa pagsulob sa mga estudyante sa ilang school IDs. Gi-practice na sad namo nga before magsugod ang klase na yung mga random inspections nga supervised by the teacher na dayon stick lang siya para at least to provide pero gi-inform na nimo daan ang mga bata nga munay mahitabo. Then IDs, we already provided strong IDs nga gipa-strengthen gyud mo nang makita nimo ang atong mga bata nga naka-wear na gyud na sila og mga IDs para easily identified nga student namo. Butang nga gihangop usab sa mga estudyante. Para po ma-make sure ang among safetyness kay what if naiuban students nga nagdaog mga kutsilyo baron or kanang mga talinis nga butang. Dugang security personnel usab ang ilang i-hire karong buwana aron makaabag sa kasamtangang lady guard ilabi na panahon sa tingsulod ug tinggawa sa mga estudyante. Gisiguro usab nga functioning ang tanang CCTV sa eskwelahan. Samtang nagtigom na ang naglangkob sa Child Protection Committee uban ang guidance counselor aron mahanay ang mga lakang batok bullying ug makaumol og information drive batok mga gangs. In terms of like emotional and mga mental depressions, and then we provided a hotline on call, an email. We posted also in the Facebook page and then communicate room to room. We already campaign it kahapon pa lang. Tapos among gi-strengthen among peer facilitating. Kaganiha, naabtan sa Balitang Bisdak ang mga personnel sa Police Station 2 pinanguluhan sa ilang hepe nga nisusi sa Mactan Senior ug Junior High School. Mato ni Police Major Felix Cleopas, nakigalayon sila sa mga school principal aron masayran ang mga oras sa pagsulod ug paggawa sa mga estudyante aron mahanay usab nila ang ilang deployment sa ilang mga personnel. Siyam ka mga public schools ug 5 ka mga private schools ang anaa sa jurisdiksyon sa Police Station 2. Kay kasagaran gud ma'am kanan panggawas na anha na to kanang pagpanggawas mo nang dili lang mi focus diri sa sulod kana sa time nga manggawas na especially kana yung sa night time. Kahinumduman ni adtong Enero 7 sa miaging tuig gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on ang usa ka 15 anyos nga tinun-an sa Mactan National High School kinsa padung na untang mopauli. Ang insidente nahitabo sa gawa sa school campus haduol sa Iskina Isuya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nasakmit sa mga kawani sa National Bureau of Investigation Region 7 ang gibana-bana nga 600 million pesos nga kantidad sa mga iligal nga sigarilyo. Inabagan sa Philippine Coast Guard ug ubang ahensya sa kagamhanan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Gisulod kini sa 8 ka mga container van diin ang duha niini na kumpiska sa Pier 4. Samtang ang unom kay na trace sa usa ka lote sa Barangay Bakayan sa Dakbayan sa Subo. Nasayran usab nga ang duha ka container vans nga nakumpiska sa Pantalan lakip sa 22 ka mga container sa mga illicit cigarette nga nasakmit sa Manila North Harbor nga nagkantidad og 1.7 billion pesos. Nadakpan usab sa mga otoridad ang duha ka mga driver sa container van. Sa pakaron padayon pang gisusi sa mga otoridad kung si kinsa ang tag-iya sa maong mga container van. Mahapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og tag 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos
ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat sa mga entries karong August 7, 2026. Bisitaha ang official Facebook page sa GMA ug ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Padayong may babag si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa pagpadayon sa proyekto sa Monterrasas de Cebu, bisan pa man og gipahibaw na sa konseho ang developer nga nahuman na nila ang tanang 24 ka mga detention ponds. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gikabalak ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga dili makasugakod ang flood mitigation program sa Mont Property Group Incorporated ang developer sa 118.4 hectares nga luna sa proyekto. Kini taliwa sa gipahibaw sa developer nga nakumpleto na nila ang 24 detention ponds nga musahod sa tubig sa gayon nga adunay masinati nga kusugawan. Tingwa sa Vice Mayor nga maisyuhan og cease and desist order ang land development sanglit ang giingong fully operational flood protection posible kuno maghatod og dako nga katalagman diin gihimo niyang sanglitanan ang bagyong Roping kaniadto. Gipalanog ni Osmeña ang hugot nga tinguha nga mababagan ang land development atol sa gipahigayon nga regular session sa konseho kagahapon sa hapon. Matod niya nga kinahanglan ang cease and desist order hangtod nga ang gipalapdan nga catchment siguradong makasugakod sa labing minus 300 millimeters nga ulan o 10% nga mas taas kaysa nahitabo sa bagyong Roping. Sa report nga gisumiter sa developer ngadto sa konseho sa Cebu City, gipaniguro nila nga nahumana ang 24 ka detention ponds. Naghatag kini og kasiguruhan sa storage capacity nga dubli pagani sa aprobadong drainage ug flood mitigation plans. Gidugang sa kumpanya nga ilang gi-rehabilitate ang makasamtangang detention ponds ug nagtukod og dugang unom ka pasilidad subay sa ilang gisaad sa Environmental Management Bureau sa Central Visayas. Padayon usab nga misumiter sa ilang monitoring reports ngadto sa EMB. Una nang gisalikway ni Mayor Nestor Archival ang mga panawagan nga suspensohon ang proyekto. Iyang gipasabot nga kinahanglang timbang-timbangon sa mga opisyal sa dakbayan ang technical nga assessment nga gisumiti sa developer o ang pagsusi sa mga ahensya sa kagamhanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Maka-LSS ang newest single ni Kapuso soul balladeer Garrett Bolden nga Mamang Sastre. Ang collab song ni The Clash alumnus Garrett o rapper Pio Balbuena mo ay official theme song sa GMA Prime action drama series nga The Master Cutter. Gani mapasayaw sa upbeat o infectious rhythm sa awit. Perfect match sa mga eksena nga puno sa aksyon. Gisuwat mismo ni Direk Dominic Zapata ang lyrics. Matanaw ang nagkainit nga mga eksena sa The Master Cutter matagabi Lunes hangtod Biyernes sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Karambola sa unom ka mga sakyanan nahitabo sa Cebu South Coastal Road, corner Bacauto Street ug Calmar Junction pasado alas 11 kaganihang buntag June 24. Duha ka mga tao ang nahiagom og minor injury. Ug ang maong disgrasya may resulta sa pag-uot sa dagan sa trapiko sa dapit sa dulan 30 minutos. Sa pasiunang investigasyon sa City Toda ug Talisay City Police Traffic Police, nasayran nga ang senior citizen ang nagmaneho sa auto nga pa southbound. Imbis nga muhunong duol sa intersection nga naka-stop signal na, kalit nga mikusog ang padagan. Hangtod nga unang nabanggaan ang SUV. Ang SUV ang mibangga pa sa laing tulo ka mga sakyanan. Samtang mibangga usab ang auto sa mini dump truck. Ang 69 anyos nga driver ni ini ug ang driver sa SUV nada sa tambalanan. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda nga mipasabot ang driver sa auto nga tamakan unta niya ang brake apan ang gasolinador maoy iyang natamakan. Dako posibilidad nga tinuod ang iyang giingon nga instead of brake ang iyang tamakan kay about to stop ang gasolina mo ay iyang natamakan. So tungod kay nakuratan siya nga nikalit og dagan ang sakyanan, naningkamot ni siya nga makalilihay sa mga sakyanan,
hangtod nga tuod nakalusot unta siya pero wa na siya kalusot dito sa unahan kay nagbabag naman ang mga sakyanan ug mo'y iyang nahigo. Pabor si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga usbon ang balaod kabahin sa minimum age sa criminal responsibility. Kini ang gibutyag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro atul sa press conference. Matud ni ini di pa mabutyag kun unsa nga edad apan mas maayo kun ipaubos sa 12 anyos ang criminal liability. Uinusab ang Philippine National Police nga paubsan ang edad sa criminal liability. Apan supak ang Save the Children Philippines ug ang Department of Social Welfare and Development nga ipaubos ang minimum age sa criminal responsibility. Kini sanglit way sayop ang balaod kundi ang pag-implementar niini. 23 ka mga parisan nga mga taga-Panganan Island, Lapu-Lapu City, dungan nga nagbinayloay sa ilang mga IDOs atul sa libreng kasal nga gitanyag sa Lapu-Lapu City LGU kagahapon. Gipahigayon ang sakramento sa kasal sa Santa Cruz Chapel sa Panganan Island nga gi-officiate ni Reverend Father Charles Luis Jaime, ang Parish Administrator sa San Agustin Parish sa Olango Island. Kini ang labing unang kasalan ng bayan sa Naasoy Isla. Gawa sa libreng wedding package o wedding ring, magtiayon ang kadawat usab og tag 10,000 pesos nga financial assistance. Nagsubo ang tibok puwersa sa Cebu City Police Office human kalit nga nakalas ang usa sa ilang batanong sakop nga si Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, kinsa giatake sa kasing-kasing samtang nagpatuman sa iyahang katungdanan. Isip pang ila og pagpasidungog sa iyahang mabulokong serbisyo, gipaubos sa half-mast ang nasudnong bandila sa nisgutang buhatan. Si Patrolman Palon kinsa lumad nga taga Siaton Negros Oriental kasamtangang na destino sa Parian Police Station 1 ning syudad sa Subo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Rudolph Frank Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, gikan pa nga nagpatrolya si Palon kauban ng ilahang Deputy Station Commander isip kabahin sa ilahang Oplan Bulabog ubos sa Safer Cities Initiative. Apan pagbalik nila sa buhatan aron unta mo pahuway, kalit lang kining nakuyapan. Nigawa sa medical legal report nga cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon sa batanong pulis. Nasayran usab gikan sa amahan sa biktima nga dunag yun sila'y kaliwat nga may sakit sa kasing-kasing. Nibalibad na sab ang amahan ni Palon nga ipaubos pa sa autopsy ang lawas sa iyang anak. Sugda na karong gabi ang repair works sa parte sa Dan sa Cebu South Coastal Road habig sa Barangay San Isidro. Kini ang gipahibaw sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda. Simintuhon pagbalik sa DPWH 1st Engineering District ang portion sa Dan nga naguba. Matud ni tumulak nga gikinahanglan nga tangtangon ang naguba nga semento aron mailisan og bag-o. Ang trabahoon mao ang 8 ka blocks nga anaa sa middle lane pa southbound. Ang pagtrabaho himuon matag alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Sugdan kini karong gabi hangtod karong Domingo. Giawhag ang mga motorista nga tasan ang pasensya ug sabton ang kalangay sa biyahe. Kinahanglan patasan ang pasensya unya planuhon ang pagbiyahe kay makamugna agad siya og traffic tungod kay 2 lanes naman lang ang maagian kay ang middle lane temporaryong masiradan labi na gyud ay nag-abot dapit sa maong project. Nanawagan ang usa ka grupo sa Cebu City nga patasan ang suhulan sa mga call center agents sa Central Visayas. Ang report ni Orchids Lapincaw. Taliwa sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa bugas, pamasahe o guban pang panginahanglanon ni sumiter og wage increase ang Bian Cebu ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Matod sa grupo, panahon na aron patasan ang sweldo sa mga call center agents aron makasabay ang mga mamuo sa kasamtangang gasto sa panginabuhi. Dako siya impact sa mo ang dili siya enough nga maka-get by me every day. If as we may all know nga split into 2 pays ba ang mo ang monthly nga sweldo kada kinsinas o kada 30. So maskin sa nga nga set up kay di siya dili enough labi na ang pritihan, ang pagkaon. Gipasabot sa grupo nga daghang mga empleyado ang naglisod sa pagbudget sa ilang sweldo, hilabi na nga adunay uban kanila ang tigdawatan og 12,000 pesos matag buwan. Kung ganahan lang jud ang mga companies, kaya ra jud kay nila. As a matter of fact, there are very few nga kanang mga BPO companies nga nagahatag og more
way above the minimum wage na basic pay. Gilauman usab sa grupo nga paminawon sa RTWPB ang ilang hangyo ug tagdo ng epekto sa inflation sa kinabuhi sa mga ordinaryong mamumuo. Sa kasamtangan, wala pa magpagawas og opisyal nga desisyon ang wage board kabahin sa mong petisyon. Padayon nga gipaabot sa mga mamumuo ang resulta sa proseso nga mahimong makaapekto sa libuan ka mga empleyado sa tibuok Subo ug Central Visayas. Definitely, dili kutob ang amo ang campaign for a substantial wage increase, whether for the BPO workers in the IT BPM sector, but also as a whole sa private sector. And syempre, ang panawagan specifically sa mga kauban mo sa BPO industry, mga fellow rank and file employees, uban pa, nga mo-appeal sa BNC mo, no, mag-participate sa amo ang mga activities o magpakitag suporta sa among mga kausa para sa pagpasangka sa suhulan. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Wisdak. Gitunol na sa Mandawi City LGU ang hinabang pinansyal alang sa General Santos City. Gihatod sa pipila ka mga konsehal dito mismo sa maong LGU ang tseke agi og tabang sa ilang lugar nga nalinugan karong bag-o. Gipaagi ang hinabang nga 1 million pesos kang General Santos City Mayor Lori Pacquiao. Agi sab kini og pasalamat sa Mandawi sa maong LGU nga miabag sab sa syudad human sa mga kalamidad sa miaging tuig. Posibleng mag-abot ang Bagyong Francisco o Bagyong Gardo sulod sa Philippine Area of Responsibility ugma. Matod sa Pag-asa DOST, gipanglantawang makagawa sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco ugma sa gabi o sa Biyernes sa buntag. Samtang ang Tropical Storm Gardo posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility ugma ug mogawa sa PAR usab pagka-Biyernes. Apan bisan pa man niini wa kini direktang epekto sa Kabisayan. Hinuon sa panag-abot sa duha ka mga bagyo, posibleng pakusgo niini ang hangin habagat. Ang nasinating pag-uwan-uwan sa Subo ug sa Central Visayas sukad kagahapon hangtod karon mugna sa habagat o southwest monsoon. Ug magpadayon ang madag-umong kalangitan ug ang mga pag-uwan-uwan ilabi na sa hapon hangtod sa gabii o baka sa sayo sa buntag hangtod karong weekend. Since yesterday, atong cause na mga pag-uwan kanang naay mga thunderstorms mamugna due to habagat or the southwest monsoon. Si Francisco, wala kining direct effect sa inipad sa ating diri sa Visayas. Gitumbok nga top 1 regional level most wanted person na sikop sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police. Nasikop sa mga sakop sa Police Station 5 sa Lapu-Lapu City Police uban sa mga intel operatives sa Regional Highway Patrol Unit 9 ang 25 anyos nga akusado. Nagatubang siya og kalapasan sa new Anti-Carnapping Act of 2016 dito sa Zamboanga City. Apan kasamtangan siyang nagpuyo sa Barangay Mabolo, Cebu City. Ang warrant of arrest gi-issue ni RTC 9 Judicial Region Branch 32 sa Zamboanga City. Sa Zamboanga del Sur ni Presiding Judge Sharon May Belisario. 300,000 pesos ang girekomendar nga piyansa sa korte. Gisusi pa usab sa Lapu-Lapu City Police kung nalambigit ba usab sa ubang krimen si Kadil samtang nagpuyo kini dinhi sa Cebu City. Wala pa makuhai sa iyang hapig ang maong akusado. Timing manggod ma'am nga na ay pulis na to nga nasa area nga nakaila sa iyaha. So automatically knowing na siya warrant gi-effect kang arrest pero nidagan manggod ma'am. So nagginukdan ay moto successfully na absent sa ato ang warrant servers. So gidakop siya sa pagkakaroon ma'am na siya sa among station sa Police Station 5. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.